Hi, hello, good morning to everyone. Kumusta? Adlaw karon nga Biyernes. It's 19 no? 19 man siguro ta karon 2024. Kumusta di ay no? Maayong kabuntagon. Kumusta dia sa atong mga ka-59, mga security guard? Kumusta dia sa mga construction worker? Kumusta dia ang mga yung trabante sa kumpanya, no? Trabante sa kumpanya, tanan, kumusta? Luzon, Visayas, o Mindanao. So di ay no, magpailata, this is Kuya Ani Ascali Aguila, usa sa inyo isuon nga kanunay nga naghatag og mga advice, idea sa matag usa no. Nasayod man ta, nga di man ako ray nasayod kung sa mga idea, sa mga maayo nga padangat ka ninyo, usab ka mo nasayo ko nga tunasad mo mao na nga sa social media walay ipili nga tao kung kinsay gusto mo padangat og mga kaayuhan gawas lang atong magpadangat og dili mga maayo nga mga pinulungan wala pa sa mga post. So di ay kumusta ang atong kinabuhi? Ako ni anak ko kumusta? Maayo ra ako ang kahimtang sa akong trabaho bisan tug dunay mga kakulian di na nato yung istorya kay kini mga problema, mga kaisuunan part na sa atong kinabuhi, no? Kaluha sa atong pagpakabuhi ng kalibutan. So mao na kamo diha. Kumusta ang inyong pantrabaho? Kumusta ang inyong kahimtang, no? Mapobre mga ita ang asitang malipay kay basta importante lang bisan sa atong kapobrehon ang pinaka-importante walang tayo giyatakan ng mga katungod labi sa atong isuunan nga makapahiubos nga makahatag kanilang kagulanan kung mao patas ra ang atong pagpakabuhi ng kalibutan. Mao nang ingon isuon kung gusto kang magpakabuhi ng kalibutan ako gusto usab kung gusto ka mulambo ng kalibutan sa imong pagpuyo ka sa pamilya ako gusto sa kung mulambo kung doon na kay mga pangandoy nga mga kaayuhan ako doon na usab ako'y pangandoy, no? Kung gusto nimo makabot kung unsay imong gusto nga mga kaayuhan usab gusto usab nako nga pabuhat. So mga kagilaan mo na nga nangumusta lang taninyo kay aron sad makita ninyo labi na tong mga classmates nako kaniadto nga murag doon na sa mga discrimination niya kanako nga ilang pagtan-aw nga luoy na jud kay ko or patay na usab na sa mga kaubanan kaniadto, no? Mga kaila. So, ang atong pangutana diha, kumusta naman ang atong kinabuhi? Magmalampuson ba ta sa atong mga gibuhaton, sa atong mga pangandoy, no? Sa atong mga gusto makabot nga aruhay sa kinabuhi, kumusta? So, hinaot unta nga nadawat ninyo. Kana kung doon na mo'y mga panalangin sa atong samahan nga dili ninyo kalimtan kay mao na pinaka-importante sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Mag-unsa man ang atong mga panangandoy, mag-unsa man ang atong mga buhat bisan pagkaayuhan o labi na binuang kung wala kitay mga paghinulsol, wala kitay mga pagtuo, hugot nga panalangin gikan sa kitasan. So ako na ipadangat kaninyo sa tinuod walay guidance, no? Walay guidance labi na gayon og sa mga manitaayon nga walay dili kasado, so walay blessing, no? Sama sa mga anak nga way mga bunyag o kung kinsa man gani diha, no? Wa gyapon blessing isip ko sa iglesia mga Katoliko, no? So mo na mga kasunan dili na kay ko sanay sa pagbasa sa Biblia o di sa kay paginimba apan siguro makita ninyo sa atong mga pinulungan sa inyong pagtimbang-timbang diri ka nako nga doon nagikoy paghigugma sa atong Ginoo, no? Siguro nasayo ta kung kinsa atong Ginoo labi na kita Katoliko, no? So man ang mga kagilaan nga ako lang ipaabot kaninyo nga niya highlights akong kinabuhi niya gyapon active, still kicking and fighting, still physically and mentally fit. Maayo pa kayo ang panghuna-huna, tinaw pa kayo ang panghuna.
mabita na magsuunan sa katinaw sa atong pangunahuna nga wa pay diferensya ang atong mga pangisip. Mao bitaw na nga magsuunan ang tanang mga nahitabo sa kinabuhi ang ngayon tang kalimtan. Apan tungod kay limpyo man ang pangunahuna ug insakto pa, labi na ang baruganan nga gani usahay magpayatak na lang ta bisan nasayod ta nga angay gyud nga atong dipinsan, angay gyud nga atong protektahan, angay gyud nga atong tubagon ang mga tao nga naglupig nato, ang tao mga nag-discriminate nato. Pero kita na lang gipailog kay tungod tin-aw pag atong mga panahona ug naapay pagbati sa atong kasing-kasing magipuyaan sa atong labaw makagawang sa palibutan. Mao na nga dili man ta magdumot labi na sa mga tao nga nanlupig nato, labi na sobra na kayo nga papanlupig nga gustong daoton ka, gustong i-down jud kag maayo ug mahimo murag gusto pa jud kang patyon umawa sa kalibutan. Mao na mga resulta, mga kakilaan nga dugay ta malimot. Dili ta magdumot pero dugay ta malimot. Sama sa ingon sa mga kaparian panahon sa misa, nga og labayon ka og pan, basli og pan, apan isul man kuno og garapon. So mo nagiingon nga wa gyapon makapasaylo. So mo na nga kita kana nahog naman ang ganang komedya pero nabuhat na nato nga gilabay tagpan, gibas lang gyapon nato pan. Mo na sa inyong mga kagulingon, sa inyong mga nahuna, sa inyong pagkatao, nabuhat ba na ninyo ang nabuhat nako, no? Gani bisan og naglagot ta, pero magpatigbabaw gid ang atong kaluoy, magpatigbabaw ang ato ang pailog, magpatigbabaw ang ato ang pasensya, magpatigbabaw ang ato ang pagsabot. Kay tungod do natay Ginoo magipuy-an ang atong kasing-kasing, dili mag-base kung unsay imuhang sa imong hitsura, sa imong barog, kung mao suod sa kasing-kasing ang Ginoo naa kanimo nagpuyo og sa imong nauna. Apan di la nato kalimtan mga igsuonan nga sa pulong buhat ug una-una nasayod kita nga kitang tanang mga katawan makasasa ug wala gayon pagtuto kay kanang mga sala, mga kagilaan sinunod kana. Mao bitan sa bata pa bunyagan gyud aron mahugasan ang sala. Mao na ini kadako sa bata magsugo na paghimo mga sala kay tungod lagi ang sala sinunod, no? So di nato na ikalimong, di nato na ikalim. Mao na nga di ta magpasigarbo nga kita tarong, nga kita perpekto, nga kita maayo ra binuhatan, no? Pero naningkamot nasayod ko nga matag usa ka nato naningkamot sa pagbuhat o pagminatarong pagbinuotan. Nasayod ta ni ana. Pero usahay lang sad nga makabuhat ang tao o binuang tungod lang pud sa tao sa iyang gibuhat, sa iyang gibuhatan. So mao na guys, nga kinalang taas ta og sabot. Limpyo pa nga atong mga pangunahuna. Ha? Limpyo ang atong kasing-kasing. Limpyo ang atong mga binuhatan. Moabot gid ang panahon mga kagilaan. Basta na ang presensya sa Ginoo diha sa imong kasing-kasing o sa imong nona o sa imong pagkatao. Tanan na to mga panalangin, tanan na to mga pangandoy makabot. Diferensya ra, lahi ra sa nangandoy ka makabot nimo, tinuod makabot nimo. Pero wa kay Ginoo sa imong kasing-kasing. Ha? Magpatigbabaw imong pagka mapahitason, mapasigarbuhon, manlupigon, ha? Mangidaog-daogon, no? So, lahi ra gid mga kagilaan. Kaya atong hinumduman bisan pag-unsay naa nato labi na manglupig ta, mangyatak ta sa mga tao ato may kisuunan, labi nang ilang gisakit hinumdumi na ang tanan kawion ra kayo. So again, this is Kuya Ani as Kali Aguila. Maayong kabuntagon and God bless to everyone.